अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समभ्युधर वासुदेव अनंत रूपेण विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। परिवार तीर्थ अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह विश्व सामंत अनंत सुंदरंकर अभय चरणारविंदरे शतकोटी दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथमे सेवक ई मंच उपर समर्पण करुछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव पद्मश्री परमहंस श्रीमद बाबा बलियांकर अभय पाद जुगल भक्तिपूत विनम्र प्रणाम एई मंच उपर सेवक समर्पण करने सहित पवित्र उत्कल भूखंडर तथा आर्यावर्त भारत वर्षर समस्त साधु सन्थ महामनीषी अवतार पुरुष मानकर अभय चरण कुमानसरे वंदना करुछि एवं आजिर प्रभात रे बलिया विचार कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि। सामाजिक जीवन भितरे विशेषकर आमर हिंदू संस्कृति सनातन धर्म भितरे अनेक ग्रंथ अनेक ईश्वर अनेक मार्गदर्शक एमानकर संख्या बहु अधिक। कारण आमे बहु अधिक मार्गदर्शक बा बहु ऋषिमुनि मानकर बहु दिग्दर्शक मानकर नाम को शुणु एवं सेमानंक प्रणीत शास्त्र को मध्य अध्ययन करू। एहा होउची सेमानंकर ज्ञानर अनुभवर गभीरता एवं मनरे गोटे शंका बेले बेले सृष्टि हुए, माने शिक्षित लोकर मनरे भी शंका सृष्टि हुए जे एते शास्त्र अन्य सब मतरे गोटे गोटे बही रही से केवल से धरिकी चली आमर ओडिया भागवतर कथा ये मन पड़ुची। जीवर गति अनुभव उद्धवे कहिले माधव। जीवर गति अनुभव तेणु जो महापुरुष माने से भगवत सत्ता बाबदरे विज्ञान बाबदरे दर्शन बाबदरे साहित्य बाबदरे आमे जहाँ आज देखुचे से आयुर्वेद कहतु चिकित्सा शास्त्र कहतु माने ये समाजर विभिन्न दिग माने आमर इंजीनियरिंग विद्या कहतु वास्तुकला कहतु जहाँ प्रकार जिते प्रकार कथा को आमे आज देखुचे प्रतिटी कथा सनातनी शास्त्र रे प्रथमरु गुंफित होइकरी रहिछि उल्लिखित होई रहिछि लेखा जाइछि। आमे एबे पढ़िबा नाही कि ताकू बुझिबा नाही कि जानिबा नाही ना ना वर्तमान साइंस बहुत डेभलप कला भल कथा डेभलप कला डेभलप करिवार माने नुह जे पूर्वरु डेभलप नथिला। हाँ गोटे समय हेता या हेई पारे विज्ञान सुप्तता को लाभ करितिला बहु डेभलप्ड टेक्नोलोजी बहु डेभलप्ड साइंस बहु पूर्वरु थिला। यह विज्ञानर बोधे गोटे विफलतार समय आसी थाई पारे विज्ञान सुप्त होइछि पुणी जागरण होउछि एक कथा नुह जे प्रथम करी जागरण हला। शास्त्र भितर जेते विज्ञानर भावधारा पूरी रही ताकू आलोचना कले एक विराट लंबा समय आवश्यक। तेणु शास्त्र मानकर आवश्यकता रही अनावश्यक कौन सी शास्त्र नुहे। आम मानकर जीवन धारा भितर आम माने जीवदशा भितर जहाँ को शुणीचु जहाँ न शुणीचु जहाँ गच्छित होइकी रही समस्त शास्त्र समूहर आवश्यकता प्रतिटी समय पर रही। सनातनी परंपरार एभली शास्त्र सृष्टि ही नहीं जार आवश्यकता रहिबो नाही एभली कथा नाही। तेणु गुरुदेव एक मार्गदर्शन कले प्रत्येक शास्त्र गोटे गोटे विप्लव को आधार करी आसे। जो मान को आधार करी ये सब आसुछि सेई माने ही जुगांतकारी विप्लवी अवतार पुरुष अर्थात समाज को दिग्दर्शन दबा पई सामाजिक अवस्था रे जेते बेले जहाँ आवश्यक एवं से आवश्यकता को परिपूर्ण करिबा पई महत पुरुष मान भितर जो दिव्य स्रोत दिव्य प्रेरणा सृष्टि हुए सेया को ही से शास्त्र माध्यम रे उल्लिखित करते। आमे बहु हजिला अतीत को जीवा तार तो उदाहरणमय निकट अतीत को आमे जीवा। ओडिशार पंचसखा जुगरे पंचसखा जुग पूर्वर आसिला सारला जुग आदिकवि सारला दास शूद्रमुनि सारला दास तांक रचित सारला महाभारत कहतु बिलंका रामायण कहतु बा चंडी पुराण कहतु
ଏକ ବିପ୍ଳବର ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଧାରା। ଗୁରୁଦେବ ବାବା ବଳିଆ କହିଲେ ସାରଳାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅବିକଳ ସେଠି ଅନୁବାଦ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କୁ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ଜଣେ ଜଣେ କରି କରି ଚାଲିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରମାନେ। ଠିକ୍ ତଦନୁରୂପ ସାରଳା ଦାସ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେହି କଥା ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଚଳଣି, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ବଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପୋଷାକ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶ, ଇଏ ସବୁ କଥା ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫିତ କରିଛନ୍ତି କାହା ଭିତରେ ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ। ଏକ ବିପ୍ଳବ। ମତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ତାହା ଏକ ବିପ୍ଳବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବ ଇଏ କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଭିକ ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଏକ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ବିପ୍ଳବର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଦିନର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବିପ୍ଳବୀ ସନ୍ଥ। ତାମାନେ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଘଟଣାଟା ସତ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମନରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜରୁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟର ଭାବନା, ହୀନମନ୍ୟତାର ଭାବନା, ଉଚ୍ଚ ନିଚର ହୀନମନ୍ୟତାର ତାରତମ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାର ଭାବନା ତା ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସାମାଜିକ ମାନେ ଜୀବନ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଯେ ଉଭୟ ଏକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିପୂରକ, ପରସ୍ପରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏହା ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ସାରଳା ମହାଭାରତଙ୍କ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ସେଠି ରାମଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ସୀତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ନାରୀ ପ୍ରଗତିର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଧାରା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ହେଉଛି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ। ମତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତଦନୁରୂପ। ନାରୀ କେତେବେଳେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ନାରୀ ହେଉଛି ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ହେଉଛି ନାରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ, ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଏପଟ ସେପଟ। ଜଣକର ବିହୁନରେ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରତିଟି ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେ କଥାଟି ଏତେ ବାସ୍ତବ ଲାଗେ। ପ୍ରତିଟି ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବକୁ ଆଧାର କରି ଆସେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଆଜି ମନେ ପକାଇବି। ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। କେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବେ ତ। ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ସୃଷ୍ଟି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ରଚନା ଭିତରେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଧେ ଭଜନ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ରହିଛି, ଛାନ୍ଦ ରହିଛି, ଜଣାଣ ରହିଛି, ଆତ୍ମନିବେଦନାତ୍ମକ ପରିଭାଷାର କବିତାବଳୀ ରହିଛି। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଅନେକ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଦୁଃଖମୟ ସମସ୍ୟା ବିଜଡ଼ିତ ଜୀବନକୁ ଦେଖି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ବେଳନ, ସେ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ବେଳନର ପରିଭାଷା ହେଉଛି କବିତା। ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ବେଳନର ପରିଭାଷା ହେଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ନିକଟରେ, ମାନେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାଳଦଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ରାହାମା ଆଗକୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ସେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅପେରାରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ବାହାରେ ଥିଲାବେଳେ ତାର ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଘର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ। ଏହା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତଥାକଥିତ କିଛି ମୌଳବାଦୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ ଯେ ଗୋବାଧା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସାରଣୀ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଚିଠା ଦେଲେ, ସେ ଚିଠାକୁ ଜଣେ ଲୋକ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ 5-6 ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲାନି। 2-3ଟି ଗାଈ ମରିଗଲେ, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ। ବିପ୍ଳବର ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଧାରା, ଜାତି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତଦନୁରୂପ। ବିପ୍ଳବର ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଧାରା, ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା, ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏହି ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରେ ଜର୍ଜରିତ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ ମାଟି ଓ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ତାଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଭାବଧାରାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କିଏ ନା କଳି ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ। କଳି ଭାଗବତ
वैप्लविक स्रोतस्विनी धारा ता भितर गुंफित होकर रही एमती शह शह रचना ये माने क्षुद्र समय अवध भितर सबू कथा मन पड़ू किंतु सब माने प्रतीति शास्त्र आपण माने देखिए एक सामयिक विप्लवर स्रोतस्विनी धारा उपनिषद मध्य तदनुरूप उपनिषद गंजड़ माने बाबाजी मानकर मन माने मन इच्छा कथा कुआ ता धरे श्लोकावली वा मंत्रावली नहीं अनुभव तेणु प्रतिटी अवस्था रे समाज को दिग्दर्शन दवाई समाज को मार्गदर्शन करने जो आचार्य माने जो महामनीषी माने संसार को मार्गदर्शन करते ताहा केवल विप्लव पाई नुह माने कुसंस्कार को दूरेबा उद्दिष्ट सामाजिक स्तर में बेले बेले कौन हुए ना गोटे कथा को आम गड्डालिका न्याय पालन करूँ ता भितर किसी ना किसी धर्मांधता किसी ना किसी कुसंस्कार किसी ना किसी भूल वातावरण कथा प्रवेश करी जाए जहाँ को सजाड़वा पुणी से भली एक दिव्य पुरुष मानकर आवश्यक हुए जहाँ को आमे महापुरुष कहू जहाँ को आमे समयांतर अवतार पुरुष कही तेणु शास्त्र कौन से ना कौन उद्देश्य को नहीं उद्दिष्ट जितेबले मुझे फेरैबी पुराण भीतर को आपण मैंने जो 18 पुराण देखुं 18 उपपुराण देखुं 18 पुराण जहाँ मुख्य से 18टी पुराण भितर 6टी पुराण हूँ ब्रह्मा को आश्रय करी 6टी पुराण हूँ विष्णु को आश्रय करी आउ 6टी पुराण हूँ शिव को आश्रय करी जितेबले हुए तो यह भी हो पारे एक परमेश्वर एकम सद विप्रा बहुधा वदंती एक ईश्वर को अनेक अनेक भावधारा पूजन करा जाइछि एवं ये बड़ सी सान जितेबले बोते मानसिकता भितर सृष्टि होइछि तेणु ताको आश्रय करी ये पुराण सकलर सृष्टि समस्तंकर प्राधान्य समान प्रतिटी अवतार स्वरूप होउचंती विभूतिमय जणे ईश्वर सृष्टि कला बेले सी होंती ब्रह्मा पालन कला बेले तांकरी ना होउछि विष्णु एवं रूपांतरण करूथला बेले तांकरी ना होउछि शिव ब्रह्मा विष्णु शिव तीन अलगा नुहंती जनकर तीनोटी ना जनकर ना रामचंद्र किए रामा डाकुची हगरा डाकुची गोविंदा डाकुची किए आउ कौन डाकुची किए रामचंद्र डाकुची किए राम बाबू भी डाकुची ताले संबोधन परिवर्तन होइले कौन व्यक्ति परिवर्तन हो जाए ना तेणु ईश्वर संबोधन अनेक थाई पारे सामर्थ्य किंतु ईश्वरीय शक्ति होची गोटे आमे अजथा गोटे शंकामय स्थिति की जीवा नहीं भ्रमात्मक स्थिति की जीवा नहीं प्रतिटी शास्त्र मूल किसी ना किसी वैप्लविक चिंतन अच्छी उद्देश्य निहित होकर रही तेणु आमे आम शास्त्र समूह को पढ़ा तजनित जो आनंद को उपलब्धि करने सहित शास्त्र गुंफित होता मार्गदर्शन को जीवनचर्या सहित जोड़वा ताकू आधार करी समाज को आग को जीवन को आग को परिवार को आग को नापी आम प्रचेषित हेले सबु प्रकार सुफल निश्चित भाव में प्राप्त होगा कथा को ये रखी जय गुरुदेव।